Madaydayaw ni Apo Dios. Ibagaman di ta kaabay mo, congratulations. Mas matindi ka kay Pepito. Madaydayaw ni Apo Dios. Hallelujah. Signal number 3, kung nada tilamot tata. Even iti kalman, ang signal sa Manila ay signal number 2. Ang taas laraw ng araw. According pala sa Pag-asa, pag mga ganitong malalakas, nung napipig sa dagiti bagyo, they will do a preemptive measures nga saksakbayan dan. 36 hours before nga pumasok jay bagyo, saksakbayan dan nga itid jay warning tapno makapagsagana ka. Ti point na pagdanagan da ka kuma basit. Tapno serious one tayo because we've learned from the past. We underestimated Yolanda. We underestimated dagitoy ko and we don't want those to happen. At madaydayaw niya po. Even in the Bible, adu dagiti bambanag dito'y Biblia nga we've seen. Praise God for giving us the Bible so we can read dagiti paspasamak pinapalabas. And those who know history, sabi, they are not meant to repeat its mistakes. Ket madaydayaw ni Apo Dios, makita tayo dagijay, makita tayo ket maiwasan tayo dagiti pangyayari. So I want to share about gratitude. Nasa month of Thanksgiving tayo ng church natin. So dito sa November, sinasabayan natin yung America because it's their Thanksgiving month. And inisip rin natin kasi yun yung trend, yun yung nakikita mo, and sabayan na rin natin to disciple ourselves, to bring our mind into the awareness na pag-isipan rin natin ito. Pag-isipan rin natin ito. It is a design ni Apo Dios. We always talk about design in our church, particularly this year. Design ni Apo Dios nga dagiti anak na, dagiti tinubos na, dagiti pinili na, datayo, tarigagay natin may isang design na makita tayo ti 1 Thessalonians 5:18, that they are people who give thanks in all circumstances. Kasi sabi doon, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you. So, ibagaman takabay mo, God's will yan. Dayaw niya po Dios. So mapasel dagiti tattao when we always give thanks. Mahirap rin yung nag-give thanks ka, nagte-thank you ka sa Panginoon na hindi mo alam yung pinagpapasalamat mo. So, in order to become people of gratitude, kailangan nga lukatan ni Apo Dios dagiti panagkita tayo tapno makita tayo dagiti bambanag nga aramiden na. At dati verse dito'y Bible, nga kinote pa ni Jesus Christ from the Old Testament, nga kunana, though it's a different context, but the principle is applicable, the same. Sabi niya, si mumulagat da, ngam di da makita. Si didengeg da ngam kaslahan da nga ma-perceive. Yet sometimes, bulmulagatan na tayo dagiti kinaimbag ni Apo Dios nga mahaantay nga may laslasin. May laslasin dagiti. Nagaduter aramiden ni Apo Dios, but ang nakikita natin yung mga bagay-bagay na mga problema. So, pag-aaralan natin ito, I think the church adopted this celebration, itong month of Thanksgiving natin, because it is our aim to develop ourselves, to reflect. Malapit tayo sa December. Maganda-ganda na mag-reflect na tayo sa mabubuting ginawa ng Panginoon para marami-rami tayong, may Apo Dios, hindi na marswa, every end part, He meditate. Pag-isipan niya yung ginawa niya, and then He always say, it is good. It is good. Now, mabaling nga bagam nga titawan mo tatakot, it is not good. But in the end, when you reflect, you are still alive and kicking. And hanggat may buhay, may pag-asa.
Hanggat nandyan pa ang Panginoon, hindi pa tapos ang kwento because we understand na ang kwento ng Panginoon pag nagsusulat siya, minsan, good director ang Panginoon. Kasi niapot Diyos naman minsan, ikan na dagijay suspense, dagijay biyag tayo, ikan na dagijay biyag tayo ti twist. And sometimes we complain, sometimes agree tayo. Ngum ni Apo Diyos naman minsan agsursurat ti istorya nga basbasaan ti dadduma. Bakit itong mga nakasulat tong sa Bible, si Noah, si Abraham, si Isaac, si Jacob, ang Israel, amo da ba nga may surat ti istoryada? Ngum ni Apo Diyos agsursurat gayam ti istorya, babaan ni di biyagda, nga basaan to dagiti tattao into no dumteng ti panawan. And ni Apo Diyos no maminsan, no apay nga palpalubusan na dagiti bambanag iti biyag tayo, ni Apo Diyos, kayat na ngay pakita nga He is good and He is faithful to His words. Madaydayaw ni Apo Diyos. Gratitude as a sign of spiritual maturity. Now, itong Thanksgiving natin, hango rin ito, naadaw mo't lang daytoy ije Old Testament. At daytoy bagbagada nga Sukot, the festival of the tabernacles, no dagitoy abong-abong, ako nati ko. Basically, in combined dan daytoy nga, it's the festival, harvest festival. Kat nagaduti ang harvest festival tata. Actually, awan da Pastor Benny tata because they are the speakers sa Planas, Ramon Isabela. So napang kami di asidig na day di Kalman, kasar ni Pastor Jomar, the president of our National Youth Department. Ket ijay bangir na gaminen, day di churchen. Kaya kung no agawid kayo, di gastos yung agawid, i-check in yun at hotel, iji bannog yung ay, ma-refund mo nga ro di bannog. Lalakay kayo nga rod, nalakakay nga mabanbanog. Kit kunada mo, tamo mo ni Pastor Bene, masayangan. Maturog kami lang tayo kapilyan, so nga van, ay Innova, dakarga na nga foam, dakarga na nga ululos, tadi tayo agpamulisti akanyada. Now, Harvest Festival, and actually, on Saturday, I will be going to Alfonso Lista. And I was invited also to speak on one of the Harvest Festival doon. Ang tawag natin Thanksgiving, ang tayo mga agricultural church. At dadagitig, lako tayo, komprador kayo, mate. Nga madudagiti spiritual harvest tayo. So we term it spiritual Thanksgiving. Adudagiti apit tayo na spirituan, nga i-celebrate tayo. Now, itong Feast of Tabernacles, Fiesta ti abong-abong. Dito picture, iparparangarang na nga, it brings them back, the idea, kasi kaslano kastoy, ay agkamping dan ijay Israel. Agkamping dan, agaramid na kadagiti tents, maturog na dijay. Kit insabay dan, dijay gamin ti biyag da dijay wilderness during that time. Now, idi nakastrictan ijay promised land, siyempre, imbaga ni Apo Diyos dijay nga, idi katran-transfer da, agyan kay to kadagiti balay nga haanyo nga pinatakder, agapit kayon to kadagiti mula nga saan nyo nga inapit, kasi into no sinamsamdan, naaladan. But that is one time. That is one time. In the next cropping, ay agmula kamutin, agmula kamutin. No, I'm thinking, no, how will I present this one? I'm making an outline nga, thinking, defining where we are in our journey. Are we still in the wilderness or are we in the promised land? Kasi in the wilderness, ni Apo Diyos, talaga nga kwa, ni Apo Diyos, spoilan na tayo. Itud na amin nga kayat tayo. Itud na amin da gaya, gemana jak ako punda, itud na amin. And sometimes, makarealize tayo nga apay ngay Apo awan mutin. Apay ngay Apo, kastoy mo ti pagdaldalanak ti biyag kon hamo nga kasla idin. No agdawat kami iti ket itud mo apay tattaka kasla nagrigat. No kasjay ti sitwasyon mo, maybe we realize that we are in the promised land. Because in the promised land, there is no manna there.
in the promised land, nagbago ang approach ng Panginoon. He will bless the works of your hands. Kiti mindset mo na bati di wilderness. Iso nga complain kini Apo Dios kasi nandun pa rin yung mindset mo. Nga samantalang no maawatam ko mga daka dito'y promised land, trumabaho, taniya po Diyos, bindisyonan na ti imam. Ipakita na ti bindisyon na babaen ijigapuanam. Kasi kabil na niya, awanan, iji wilderness. Apay ngay Apo, kaslang ko marikrik na ta presensyam. Apay ngay takas, awanan iji pillar of cloud and pillar of fire. It is you with the Lord. Kunana ni Joshua, ito yung problem ni Joshua, kunana, as for me and my house, we will serve the Lord. So, ibig sabihin, si ka, itimang birok yung pillar of cloud. Make a tabernacle in your home. Ikabil mo, yung balay mo, yung tabernacle mo, takas jay tinaramid day. Yumawanan dagi jay, kas lang ay, napansin nyo ba dayay? Idi mo unag kay ti pamati ka kasla umadayon ni Apo Dios. Hapay ngay Apo. Kung kailan, kasi you are in the promised land. Spiritual riches. It is promised to you na ikarikan niyam. Now, sa bali jay promise, kukwam. Kukwam day jay. Sa bali jay ownership, sa bali jay possession. At dati hinululo, at dati ginatang mga dagang asikasuan mi. Kukwamin at nabayadan. Nga may nanyakit tirikot ng tapno maposes mo. Tapno maalam, tapno may nagan kaniyam inyan tirikot na. And I came to the realization nga, kasjay sa ti sitwasyon kini Apo Dios. It is yours, but you need to fight for it. Ket ni Apo Dios, ijay wilderness, agdawat ka, ipanabtuog na. Because you are a baby Christian. But now, in the wilderness, you are a warrior. You are a Joshua generation. And you need to act as a soldier. Kit ni Apo Dios no adda ti kayat mo ket ingkarina ammo nga it is yours kunana ni kunana ni Caleb. Kunana. Ikanak ti permiso ta alak dayjay nga bantay because dayjay ti tartarigak dayjay ti imbaga ni Apo Dios, give me the permission and I will take it. Kunana. Hanga nagrakaya da tao. Ni Tyson nagrakaya. Trending yung Facebook eh. Kung nada mga linuto yay ayam na. Yung ni Caleb, talagang he fought for it. Talagang inala na, impasa na ijay ko na, you need to fight for it. I think we need to realize that. Hindi na kasi ako baby Christian. And ni Apo Dios, no apay nga pinull out na dayay because God wants to see, God trusts so much the training that He has given you. God trusts so much the Holy Spirit that He deposited in you. Nga kayang-kaya mo yan. Bagaman takaabay mo, kaya yan. Kanayon tayo bagbaga, I can do all things through Christ who strengthens me. We should meant that you should know what you are talking about. Hindi yung sinasay ko mo lang yung sarili mo. Kayang-kaya yan. Kayang-kaya yan. Kasi the Lord deposited His Spirit in us. And dinemo ni Jesus Christ yan. Gapo tayo, makita yun, Jesus became full human. And then, in order to have God quality, God deposited in Him the Holy Spirit. Dinemo niya yan. Minodel niya. Now, to us, ganun rin. I-deposit niya, and then, all authority has been given. Mandaran na tayo mo to do the things, continue His work. If we can only realize that. And of course, we need to explore it. Niya po Diyos, palubusan na dagiti bagyo ti panagbiag, tapno matesting no natibay ka.
Nataw-taw kami di kalman. Inset ko ti Google, data abundance life in Christ Fellowship. Ne, apay, hindi nadanon medyo patingga, at da kami mutinga ti taltalon, igid ti irigasyon. Nya nangaramid jay Google Map. Sinursurot ko jay irigasyon. Sinursurot ko jay irigasyon, naging gana ngayon, basta adda irigasyon hanggang mapukaw. Tagturong jay Cagayan River da ito. Hanggang mapo sinursurot mi. Tata, adda tinalabasan mi nga balay, nga talaga ang total wreck. Intayab ti ko talaga nga naitumba di jay. And sometimes, if na total wreck tayo, we run to God. Raise me up, Lord. Strengthen me. Sometimes, to make us realize, kasi sometimes tumatayo tayo nang nagsasarili. Sometimes we trust on ourselves. Kung na dyan may isang kantahan tayo, hango sa Psalms. Some trust on chariots, some trust on horses. But we trust in the name of the Lord. Kung na dyan salmista di dyan. Do we trust God? And sometimes we learn from that. Kasi pag sinabi mong, kaya to, at kaya in your own strength, okay, tingnan natin kung ni Apo Diyos. Ngimno ko na, kaya natin to. Kasi kasama natin ang Diyos, iba yon. Dumaan ka man sa apoy, di ka masusunog. Dumaan ka man sa ilong, di ka malulunod. Kung na kanta tayo. Madaydayaw ni Apo Diyos. We think of those, and nasa wilderness pa ba tayo o nasa promised land? Ang tingin kasi natin pag promised land, promising, ang ganda. We read the history. Promised land means warfare. Promised land means we fight for it. Madaydayaw ni Apo Diyos. Kitdayay talaga nga, do you want it? Kayat mo ba di promise ni Apo Diyos? Kayat mo ba dagijay ingkabil ni Apo Diyos di panunot mo? And then, kailangan tayo di direction ni Apo Diyos. Now, dito yung sukot nga kunada. Kasi to remind them nga in the wilderness, they have nothing. But they survived. Nagiganda ti kakasta. Ngam. Nakadanon na mo ti promise land. So, it is intended to train them to be thankful. And then, ano pa, isinabay nila sa harvest festival na ito, sa Promised Land, harvest festival na rin ito. Kaya kung nubasaam yung istorya ni Ruth, that is the feast of the tabernacles, noon, gagapit da. Kasi ingid dandamutan mo, panda amin ni taltalon, agaramid da ti tent da, yun sa bali di context, saan da ka agak akop, iti mana, nga nagtinag nga gapo di langit, agak akop da ti trigo, nga bunga ti bendisyon niya po, the Lord bless the works of their hands. Kasi ti kaabundant na di apit da kwa. Kunana ni Boaz. Oh, kanyong agapasin namin. Igagara yung nga itinnagan. Tada na pintas nga balasang jilikod. So, ayan. Yun yung context nito. But we need to realize that both ways, we should be thankful. We should be thankful. Dagi businesses tayo. Ni Apo Diyos, ag-evaluate kay tata, ag-audit kay tata, kitaan yun, no? It is a good business. Paano ba? Nag-negative ba? Did you lose? Nag-negative ba yung kapital mo? Ang tanong, nag-positive ba yung wisdom mo? Kasi walang talo dyan. Pag natatalo ka sa negosyo, tumatalino ka sana. Pag natatalo ka sa mga investment mo, gumagal. May investment itong tungan, nagado ti apog ko . But I do not waste those heartaches. Because it makes me wiser. Mataydayaw ni Apo Diyos. So dito'y, Feast of Tabernacles.
dayjay iti panang celebrate da iti gratitude or our harvest festival da. Now, hindi pa nagbiag tayo. Dati question tayo dito. Have you ever found yourself focusing on what you lack rather on what you have? Or baliktadan tayo yung question. Have you ever found yourself focusing on what you have than what you lack? Nung point nun. Anong mas normal? Normal atas kanya tayo nga tattao nga we focus on the things nga we don't have. Nabanggit ko iti last Sunday, Pastora Imelda asked me to speak something. Nabanggit ko sa last Sunday na dagijay adda kanya tayo tatta, we should be mindful nga awan dagita idi. Yet, no hantay nga may lasin, the Lord has been faithful. Kasi the problem, no napasakamay mo jay tartari gagayam, adda man ng talya-talyawam. That is the nature of God. No naalam ko mati nakaala ka ti Ferrari. Tuno ka talya-talyawam man niya may nga Lamborghini. Adda latta ti talya-talyawam. And hamo pa yun ma-enjoy dagiti binbindisyon mo tatta. Dagiti adda kanya tay tatta, awan kanya tay idi. And we should be thankful kadagita. Kaniya po Diyos, dagiti managyamyaman, kay kayat na ikan. So, I think it is normal kanya tayo. I know, it is an experience, tao lamang. Na sometimes we focus, or most of the time we focus on what we lack rather than what we have. But we need to train ourselves to focus on the provision of God. Dahil may nga problema dadagito'y nasa wilderness kung bakit hindi sila napasok. We should learn from history na pag nakikita mo yung lack, develop yourself na pag makikita mo dagiti kakurangan yung panagbiag mo, develop yourselves to pray and ask. Because the natural design of mankind is they complain. Kunahan ni James, you do not have because you do not ask. No apay nga na-design tayo nga no awan, we complain. But the design of God is that we should be thankful people. Kiti develop tayo dayjay, that is the design of God. That is what we are ought to be. Umadaydayaw ni Apo Diyos. And we should learn from them nga just because of their murmuring, complaining, they were not able to enter the promised land. Madaydayaw ni Apo Diyos. We meditate on that. We reflect on that. Aglaba kayo no bigat. Yan disco lang. Aglaba ni architect kat ag-meditate. Madaydayaw ni Apo Diyos. Now, adalan tayo dito ingratitude. We go to the negative side. Actually, ingratitude ko mati title na ating message yung kasla nagpangit but kayo come in front with a negative. So, one. I think ingratitude, tirut na daytoy, umuna, failure to recognize God's blessing. Numaminsan, haan mo nga ma-recognize gaputa yung matam, han nga na-train to seek for it. At that istorya tayo, the alamat of Pinya. Kulanan ni ko, ay na Pina, umado kumatam-matam, kung naniinang na. Oh. Mulagatam aadatta. Ti bendisyon ni Apo Diyos na iwara ti aglawlaw tayo. Ngam! Nagbalintay sa akin nga Pinya amin. Dito yung Romans 1:21, kunana ni Paul, although they knew God, we've come to know Him. They neither glorify Him as God, nor gave thanks to Him, but their thinking became futile, and their foolish hearts were darkened. Bakit kita tayo dayta? I don't know no, ijay kinaingrato tayo, ni Apo Diyos katulungan na tayo pay, tapno mo makita di daduma.
Tapnunuhaan ka nga managyamyaman, managreklamo ka, tapnuhang ka makastrek. Kunana. So we be very careful. Kasi we take the principle from Parao. God gave so many chances kay Parao. Ngumiti talaga nga madi. No. Niya po Diyos ko na pinatangken na ti pusonan, tanuhan na ngay palubos. Tulungan na ni Apo Diyos. Pampanunutak, no hanggang nga mangikaskaso ang kadumdumgag kadagiti conviction ni Apo. At nga pa, possibility na nga tulungan na ka ni Apo Diyos nga backslide. Because there is what we call grieving of the Holy Spirit. Will He pull out the Spirit? I don't know. But we explore that. And we need to develop the fear of the Lord. We need to develop the fear of the Lord. So we need to train ourselves. Kasi ingratitude, failure to recognize God's blessings. At even me sometimes, at dadagi aldaw nga, kasi lang I need to train myself. Especially I am a pastor now. Hanak nga umay tisango nga puro reklamo tibaga. I need to learn these things. I need to discover the design of God for us. Tsaka katay nagadumot pakawanan nakapo. Tatak lang mo na awatan. Lakas diyan. Kasi sometimes we are just the same. Pag nasa harap, naisaganam di sermon. Ngayon, but you are on your own, sometimes hindi mo namamalayan. Kasi even ni Moses, napuutan. Minalo na di bato. So, ayan. We are all in this and we need to learn together. Kasi kung natay agkukuyog tay ko makabalasiw tay ko maamin. Nagalasmutin nga bimalasiw kay amin kakasla Moses nga nabati ak. Agkukuyog tayo, tarigagayan tayo dayjay, tarigagayan tayo. Nga, in the journey of God nga dinisign niya po Diyos for CWC. We should be in this together. Nasa iisang mapa tayo. Madaydayaw niya po Diyos. Itidikal man, sartin mo tagdamagak kuna ni Ross. Ikaw mo mapagdamagan, baka mo yada dyan. Sinurot-surot mi lang. Ito doon naman yan. Highway da dyan yan eh. No mapansin tayo nga napukaw tayo. Makapagbalaw tayo. There is wisdom in the counsel of men. We navigate as a whole. Kaya sabi ko, natatakot ako na akong mag-spearhead. Kasi kasano kayo na bulag nga indalag na tipanda na nga bulag, kunana dayay. No, we navigate together. We work on this together. We meditate on our family. We meditate as a whole. We meditate as a department. We meditate as a committee. We think. We discern the direction of God. So, ayan. Mangrugi tayo siguro jay, i-recognize tayo dagi jay, ginaimbag niya po Diyos. And thinking, I think may kamano nga year kon nga nag-sink in nga pastor. But, nakarod, uray na buntog, no daduma. Dahito iti bagbagak kadagiti pa pastor because this is what I learned in CWC. Uray na buntog, focus on the progress, not on your goal. Kasi the progress, at least, bimalati tayo. Umus-usad tayo. Kasi, numay sam na partak dayta. But we are in this together. Malagi po yung message, idi punganay. Ni Apo Diyos, kaya't ni Apo Diyos ngayapan na yung promise land ti Israel. But the problem, they cannot go together. They cannot work with each other. Kit ni Apo Diyos, kayat nang agikot-ikot tayo dijay, aging gana nga masursuro tayo ti agkikin na alaan, aging gana nga intuno, nakasagana tayo ta na-develop tayo dijay, ni Apo Diyos ni mangibaga nga, nagbayag kayo dito yan, bumalasiw kayon. Tani Apo Diyos, mas kayat na di development tayo, kaysa di accomplishment tayo. Though both
are important. Kasi no naala tayo yung accomplishment, kataan nga na-develop yung puso tayo, we will just destroy ourselves there. What's happened to the next generation? That's why we need to guard our next generation. So, ang mapukaw kumada yung workout, dagiti ninuno tayo. Madaydayaw ni Apo Diyos. So, ayan, we learn how to recognize God's blessing. May kadwa, spirit of entitlement. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights. Every good and perfect gift. Pag-gift, hindi entitlement yan. Every good and perfect gift. No, dani Apo Diyos, daytoy napakuyugan ti grace. We are not worthy of that. And sometimes in the long run, as a Christian, deserve ko yan, Lord. Amin nga bambanag ngagtaod kini Apo Dios, from the very beginning we are not deserving. It is by grace alone. Even our salvation is by grace alone. We guard ourselves from this spirit of entitlement. Kasi karkaro no leader, papastor, ay na pinatindagan nagan, Dr. Lea, Dr. Lea Solmerin Corpus, DVD. Kamali pa yung kabil na. DVD. DD ko na nakamaya, Doctor of Divinity or Doctor of Philosophy. Kita nyo mo't atakusto. So, adangay jay entitlement. Hindi jay what I learned from her. Nga, jay manang Lea, diubing kami. Aging gana nga iti Dr. Lea. No si kami tinagkukuyog, the same. Nakita yung post ko, di napang kami Pangasinan. Nalpas tigimong napang kami nangan, turo-turo. Dr. Lea, jay pangpanganan na iti, super lang pangpanganan na, imas si dada jay. Yung pangpanganan na idi, isupay lat pangpanganan na. Dayaw ni Apo Diyos. Tao mo siguro ito, naiimas nga makanda, pakpakananda na iimas sa amin nga papanan na. Biro ka na dahil lutong bahay. Spirit of entitlement. Every blessing. The only antidote to this is always thanksgiving. Always thanksgiving. Root of ingratitude. Okay? Now, tingnan natin, kasi pag hindi natin matututunan na labanan yung mga yon, hindi natin antay nga masursuro no kasano nga developon yung sarili tayo, at dati effect na daytoy. Effect of ingratitude. Dito yung muna, Psalms 95, muna, it disconnect us from God. Makita tayo ti pattern niyo Biblia, ma-disconnect ka kini Apo Diyos. Ni Apo Diyos. I don't know. I-analyze tayo ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos, nung managtampo ka, tampururot ni Apo Diyos mo, sumalaam. Pero nasa lugar ang Panginoon. There is always katwiran. Kasi He's always sinusuyo niya tayo. Nagtatampo rin ang Panginoon. Nagtatampo rin ang Panginoon. For 400 years, inyulimok na. Nagsao ni Malakias. Wala na kat taktakawan dakpay. Aramidin nyo dayto, itidyo ka dagay ar-aryo dayta, di na kay pinatay. Una na, gajay yung kana. Hindi ko ka di dalat tayo kaskaso, there is no change. Nagtampo ti 400 years. Pirmitar aramidin ti parisyo nga mga ayaw. No agsida numanganda, yung na ni Jesus Christ nga. Numangang kayo, itaitsan nyo pa ititumim kumin jirikado. Oh, di ba dagiti kwa? No, dagiti kwa kahit. Numanganda, no nagibukbuk da ko matirikado dyan nga asin, ikatunda dyan 10% na. Kukuha mapo. Kasi dyan, so dyan kung kunanan ni Jesus Christ nga, takayat da nga ay aywan ni Jesus, aminin, inaladan danti, pinaingat da nga pinaingat yung stricto,
pinastrikto jay linlintag da, na-discern da, jay nagtampuan niya po Diyos siya las, malakay. So nga nag-iingat da jay parisyo. Yung si Mubrada mo, tadi imay ni Jesus Christ nga, singero dahil, naging nayostan. Una niya po Diyos, simbaw na ni Jesus Christ. Friend to the sinners. Hanga kasta. We need to talk together. Hanga kasta. Una niya po Diyos. And niya po Diyos, kayak nga ayusin ti sarili, even to the worst of the worst. Ano na? Hindi nyo ako makukuha sa legalism. We change heart. Yun yung sinasabi ng Panginoon. Now, sa Psalms 95, pupunta tayo sa Psalms 95. Ito natin, come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. Ituloy mo nga basbasahin, He is inviting the people. Yung naitultuloy mo, no mapangkadyelas, irugik man niya verse 6. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker, for He is our God, and we are the people of His pasture, the flock under His care. Now, tumawid di na niya sumasaron dito yung verse yun. Today, if you only would hear His voice, verse 8, do not harden your heart as you did in Meribah, as you did that day at Massa in the wilderness, where your ancestors tested me. They tried me, though they had seen what I did. Sabi ko na, managtampo niya po Diyos, isingir na. Isingir na. Though they had seen what I did, for 40 years as I was angry with that generation. I said, they are people whose hearts go astray, and they have not known my way. So I declared on oath in my anger, they shall never enter my rest. Ito ang susuporta sa sinasabi ko nga niya po Diyos. Patangkanin na tapos pusom, no ang kanga sumursurot kanyan. It disconnects us from God. Dagijay hampay nga na isalakan, sa balit sitwasyon, natatarigagay niya po Diyos, may salakan da amin. Yung no naisalakan kan, naramanam amin nga kinaimbag ni Apo Diyos, kasla ka umastang nga naisalakan, sa bali nga tungtungan dayta. Sukatang ka bato, unana. Di ba ni Jesus Christ? Nuhang ka nga kay nagdayaw, agikis dagiti bato, kaya na tayo nga sukatan ni Apo Diyos. Sus, naitid ko amin kanyayo, di kayo mo lang tuminon. Ado mabirukan nga daddo mata, he waited for a next generation. So, sayang naman. So, mataydayaw ni Apo Diyos. Pangalawa, it fosters a critical spirit. Nuha antay nga ma-develop or antay ma-develop yung gratitude, masibugan tayo nga masibugan yung ingratitude spirit sa atin. Nagiging critical spirit. Nagiging critical spirit. Nagiging parang parisi, parang ganon. Kuna na dito in Philippians 2:14-15. Do everything without grumbling or arguing, so that you may become blameless and pure, children of God without a fault, warped and crooked generation. Then you will shine among them like stars in the sky. Tingnan niyo ito. Nung sinulat ni Paul ito, Philippians 2:14, makikita niyo doon may C, kuna na diyan. May footnote. Yung ginamit niyang term na children of God without fault in a warped and crooked generation. This is a direct quotation from, yung tingnan mo yung C, ang sinasabi ng Bible, Deuteronomy 32 verse 5. Na, which is similar sa binasa natin sa Psalms 95. Nung makita tayo daytoy, ni Apo Diyos, talaga nga, hanamalipatan yay pinangpasakit na ti puso na din. Deuteronomy. And ni Paul, even ni Jesus Christ, he always quote on this. He always quote on this. And bakit sinasabi ni Paul ito? Bakit sinasabi ni Jesus, kinuquote niya yung Deuteronomy? Because the Lord does not want us to repeat their mistakes. So, dayay. It fosters pimataod dito, labanan da amin, isuda, giinapa da, awanti urnos da. So, yun. It fosters a critical spirit. So, makita tayo yung connection na dito. And then, pangatlo, it blocks contentment and faith. Mahalata mo yan.
Kasi pag meron kang ingratitude, kunana ni Susan Roses, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw, kunanan sa. Ang ingratitude, sinusundan nito discontentment. Uray niya mapaspasama kanji biyag mo, uray nagdadakkel nga bendisyon, haan nga ited ni Apo Dios jay contentment. May napansin akong sinabi ni Solomon doon sa Ecclesiastes. I'm not sure na niya jay nakakutan. Basta yung point ni Solomon di jay, unana, dahito iti jak maawatan, unana. Ited ni Apo Dios ti kinabaknang kadagiti tattao, sana ipaidam di kabaulan nga mangragsak kadagitoy. So siyempre na-master da jay art of accumulation. Pag na-master mo yung art of wealth, di mo kailangan ng Panginoon dyan because those are laws. Masterin mo yung art of wealth and then you follow that system, it will make you wealthy. Yung dayay kung kunanan ni Solomon because he mastered it. Yung napaka-unfair. Bakit he does not give the ability to enjoy it? Because enjoyment in life comes from God. Madaydayaw ni Apo Dios. Kakita kayo tinapan nagbakasyon, tapos makumikuman habang adadjay bakasyon. Tawag dito, negosyo, nagbakasyon ka ba? So, daytoy we ask from God. Tani Apo Dios, uray awan kaniyam jay kinabaknang, uray awan pay laeng. Because the Lord kakuyog na day nga promise na. Sibaga man takabay mo, bumaknang kanto. Give us the power to get wealth. So, yun. Uray awan pay lang di kinabak ng kanya tayo. Kaya na nga itid, nga di tuyo. Ay na, permi, ti panang ragsak mo. Uray no di itlog lang nga pinitakam ti kamatis. Permi, ti disturbo ta kita nga kutsara. Kunam. You enjoy life. Dayjay bagbagan ni Solomon nga. No adda kanyam dayjay, it is a gift from God. You can enjoy para kang mayamang namumuhay. Pero yung mga mayayaman, if they cannot please God, para silang pulubing namumuhay. So, we ask this from God. We ask this from God. So it blocks contentment and faith. So napakahalaga na we develop the spirit of gratitude. Okay. Anong connection yan? Yung bagyo natin, yung typhoon, may parameters yan. Hindi basta signal number 3. Nagmaya mati klima na. Una tayo siguro. Siyempre, yung bagak tatayan. 36 hours preemptive measure. Tamno oras yung agbakwit. Taday ito tinang banatan da kinakino Anda nagpabakwit. Tadi imbaga ti papagasa nga dati daluyong. Tida mo mawatan ti daluyong. Ilocano mo nakaawat. Ijay takloban ka. Nya nga dayay. Kunada. Yung daluyon nga kunalam. Umay data dadakkel nga daluyon. Di da nawawatan. Di da nagputkuti. Di da nagpangpangato. So, ayan. So nga, word for the month noon, daluyong. Nagadutin na tayo. So dito, signal number 1, pag sumakay ka sa sasakyan at 62 yung takbo ng sasakyan, irwar mo yung rupam yung tawa, kas yung tirik na ti angin na dahi nga bagyo. No signal number 2, no 62 to 88 km per hour, signal number 2. Ang preemptive nga rod dito. Isungan to no umay, dito iti marik na tayo, no mapangkadyo, tapat ti mismo nga puyot ti angin. No 89 to 117, signal number 3. Hantay lang madmadlaw dito'y ayan tayo, tanangato di angin. Thank God for Sierra Madre. But the satellite can measure it. So, anda tayo mo't ilaksid because we are in the area. Yung ijay ngato tayo. So, da tayo nga tamtamaan di angin, titrabaho tayo agkararag para kadagijay tamtamaan ti angin.
Matay tayo ni Apo Diyos. Now, ijay signal number 4, 116 to 184. O dagiti speed nga basic kini dandan. Ngam no napanan ti 185, di makumultaro pa mon. Dahil ko nada nga signal number 5 and Bicol will be hit by signal number 5. So, dahil we pray for them. Nag-message si Pastor Ricky sa akin kagabi. So, I think there is a worry sa kanila doon. So, ayan, there is a measure, may sukatan. Ngayon, yung gratitude, this is a key marker of spiritual growth. Mabalintay dahito nga pagsukatan, iti growth, iti may nga Kristiyano. So, iti last year, napigpig sa pati panagyamyaman ko, ng panagrekreklamo, kumpara tatta, kit no bimabasit yung panagrekreklamo tatta nga tawen. Praise God, nagmat-mature tayo. Nagmat-mature tayo. So that we work on the perspectives. Kasi perspectives change the ways yung attitude natin and the way we act. So gratitude, so I think, piminpintas sa amat, managyamyaman tayo. So, ayan. Ingratitude, sabi dito, reveals and perpetuates spiritual immaturity. While gratitude is a sign of a heart growing closer to God. Now, bakit natin sinasabing it's a sign of spiritual maturity? Itong kinamanagyaman. Umuna, it reflects trust in God's sovereignty. Ijay text nga basak tatay, Thessalonians 5:16 to 18, rejoice always. Kasano ka nga ag-rejoice, pastor? Kit ko na dito text ka, rejoice always. Nagriga mo taglulo ang agkat-katawa, pastor. Rejoice always, pray continually. Verse 18 ko na, give thanks in all circumstances. All ko natin man. Kasi numaminsan, give thanks tayo lang, kadagi jay some circumstances. No pabor kanyam. Ngam ti bagbaganan ni Apostle Paul ditoy, give thanks in all circumstances. Katantay nga makritik ni Pablo ditoy, gapo tabiyag na. Kunana ni Pablo na dati karigatan en siyakon, inako na. Kadagiti amin nga Kristiyano siguro, daytoy tinakderan ni Paul no da karigatan en siyakon kunana. So, dagiti da duma pinatpatay da ngam ni Paul torture. So, yon. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Bakit it reflects trust in God's sovereignty? Kasi bakit ka makakapag-give thanks? Because naiintindihan mo yung verse na sinabi rin ni Pablo na all things work together for good for those who trust Him or for those who love Him. Do you love the Lord? Came up south. So yun, we give thanks kasi naiintindihan natin na kiniapo Diyos. Kung nakijay lesson may this Sunday, yung online class, numaawatam yung attitude ni Apo Diyos. He is always faithful and He always do what He says. Kit numaminsan, ingkari ni Apo Diyos, awan meten Apo, awan met imbagak dayta, iyuray mo. Kasi ni Abraham, namin adumo dayta, diniskartyan da pa'y, hanga dayta, yung bagbagak muna ni Apo Diyos. Kit iti manen indukit naman mabain sa mga ibaga, ipatawid ko Apo, amin nga na-accumulate ko, ipatawid ko, iti anak, daytoy katiwalak, haan, kuna ni Apo Diyos. Kasi ni Apo Diyos, no imbaga na. The problem gamin kanya tayo, saan tayo nga makauray? Because the nature of God is faithful. Dahil ati and immutability, ay may isang karakteristik na po. He never changed. He is always the same yesterday, today, and forever. Aramidin na. So, numaawatam tayo nga nature ni Apo Diyos, you can give thanks. Malagay po yung illustration ni Pastor Ray Dilas. Kini Gideon nga. Thank you. Apuraan na ka dayjay.
No thank you, da nga thank you. Give that attitude to God. Lord, salamat. Salamat, salamat. Kung walang kini Apo Dios, apuraan na ni Apo Dios. Apuraan na ka ni Apo Dios. Dayaw ni Apo Dios. So we learn on that. Kasi nung managyam-yaman tayo, you have an understanding of the sovereignty of God. Hallelujah. May kadwa? It fuels worship and intimacy with God. Psalms 100. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Verse 4, enter His gates with thanksgiving, and His courts with praise. Dahil ti susi. Padasa man ti sumrek ijay ruangan tayo di jay, nga ti bit-bit mo nga susi kay susi ti CR. Kay tiri-tiri-tir mo. And the susi to the gates of the Lord, thanksgiving and praise. Kit nung managyam-yaman ka, natural, yung seminar mi idi, kadagiti worship team. Worship is just a reaction. Paano ka magwa-worship kung wala kang reaction? Wala kang nakikitang kabutihan ng Panginoon. So, tatalangan. Thank God for we have a roof. Kasi ano ngayon no, awan roof tayo? Nabasa tayo na. We thank God. Oh, ito pagyamanan tayo kinapo Diyos. Nagrigat mo na ron niya. Agyamang kapo, mabagbagyo yung dadoma. Agyaman na kapo, but I will take this chance to intercede for them. So, for the Lord is good and His love endures forever. Natural dahil nga ma-develop yung worship tayo. Yung intimacy tayo kinihapo Diyos. Mas asidig tayo kaniyana. Okay, and then last, praise the Lord. It builds faith for the future. Dito Lamentations 3:22 verse 23, dito yung kanakanayan tayo kankantaan. Because the Lord's great love, we are not consumed, for His compassion never fail. They are new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Daytoy, Book of Lamentations, daytoy, dayjay time nga sinakop ti Babylon ti Israel. Sinakop daket nagado tinatay kanyada and they are being taken to Babylon as an exile. Nga mapay nga daytoy, no basaan daytoy kasla is a song of celebration. Ngem no kitam gi book na Lamentation dungaw. So dito yung kunak nga mabalin ka nga dungaw tinaragsak. Kasi dito it builds faith for the future. Nituloy basahan niyo to dito buong chapter dito. Nituloy mo binansa-binsana diyan na palpalabas. Iko na iya kinaimbag ni Apo Dios agyaman tayo tahan na tayo nga kinonsume nangibati ititedda. So if you look at Israel, uray nagadok kalaban da, the fact nga nandun pa rin sila, it's because of God's faithfulness. Dati remnant niya ibati ni Apo Dios. Kitday niya ipangawawakan ni Jeremiah din surat na daytoy. Kunana, adda iti umaga, adda ti bigat. After 70 years, we will come back. The Lord will restore us. After 70 years, here comes Ezra and Nehemiah. Patay dayaw ni Apo Dios. Kasi if you see the patterns, kasi ito malang ni Apo Dios. Suspense lang daytoy. Ni Apo Dios si pawan nagtumot lang. Amok ni Apo Dios kabisado. So it builds faith. It builds faith. You speak according to the promises hinted ni Apo Dios. So, dito timay kini Don Moen. Let the weak say, I am strong. Kasi agkakapsot ka, agsaksakit ka. Ngum you sing the song, you are the God that healeth me. It speaks of your faith. You are the God, Lord, my healer. Ibagbagam ta ni Apo Dios, He is always the same, agasan nakmut lang ni Apo Dios. So dayjay iti idea na daytoy.
Now, how can we nurture the spirit of gratitude? Umuna, recognize God's daily blessings. I think we need to train ourselves to be thankful. Maybe, gumatang ka ti notebook, and then every day before you sleep or you write something you want the Lord, you train your eyes to see the things that God is doing. Or post on your wall in your Facebook. Pag ayaw mong kuhan, you can hide it. I-post mo lang diya that I do that in Facebook. Akala nyo, paminsan-minsanak lang nagpo-post. Ang dami kong post. Nakalak lang lahat. Because that is my diary. You can post it there and lock it. Kung mababalikan mo next year, ipalagip nanto ni Facebook. Balikan na kanto dayjay. And nagaduti na i-post ko dayjay nga dagijay down dagijay situation ni di pimay suda dagijay in-post ko dayjay nga inalaw nakmut lang niya po yung sinumbatan na dagijay. And I learn from those. Recognize God's daily blessing. Pangalawa, replace complaining with thanksgiving. Ay na, provoke ka man ay na. Thank you, Lord. Nuhaanak lang nga Kristiyano, agyaman nakapo tabinalbaliwan nak. Slash jay. So, train yourself na instead of mapunta ka na sa complaining, exhale, inhale, how can I thank God for this? Thank you, Lord. Siguro nakarkaro pa dayto iapon no hangkang nakibiyang. Kaslakas jay. You think of how nga thanksgiving yung lalabas sa bibig natin. I think we need training for that. We need training for that. And then make worship as a lifestyle. Kasi sabi nga natin, it's just simply a reaction. And I think the psalmists, the prophets, they trained themselves nga makita mga dagiti sitwasyon dagiti psalmist. Yung sitwasyon da nga nagaduti complain nga pagdaldalanan da ngimintunukan biglang kambyo da. Napansin niyo yung psalms da yay? Agrik-reklamo, tapos biglang ako mabiyong, si kaapo, nahimasmasan sa, naimbag ka. Ti parabor mo agtultuloy, ti inaldaw-aldaw. They shift, and then they turn it into worship. So, I think we can learn from them. We can learn from them, and in that, we can nurture the spirit of gratitude. Amen po ba? Hallelujah. So, dito, testingin nga natin. Testingin natin. Share your blessing. Ang pinaputputan da ito. We group ourselves and think of a blessing within this week. Think of a blessing within this week. And we share to each other. And then pagka bingay tayo dayjay nga testimony tayo tunggal may sa circle tayo. And then together, we pray. Someone will lead a prayer of thanksgiving. Pwede ba? Gawin natin. I think the women will group with women. The men will group with men. The young adults, and the youth will be youth. So, ayan. The boat is sinking. The boat is sinking. Okay? So, ayan. Everyone will think of a blessing they received from the Lord this week. And then, ibingay tayo. Itunggal may isa. And then, as a group, we pray a prayer of thanksgiving. Sige. Praise the Lord. Dito siguro yung young people. Lapitan niyo si Ate Aubrey. Ang women siguro doon, lapitan niyo si Auntie Nits. Women, Auntie Nits. And then yung young adult, doon. Doon sa kay Boss Diego. Doon yung young adult. And then men, doon kay Kuya Henry. Okay? Hallelujah.
Hallelujah, madaydayaw iti Apo. Amok nga per department, kat nalpas tayo ti sharing tayo. God bless everyone. Tapniti kasta, mapantayo iti sumaruno nga pasat. Iti panagdayaw tayo iti Apo. Giyaman kami, Pastor. Iti mensahe. Saludsudan tayo, ti bagi tayo, anya ti gauge, ti signal number 1, 2, and 3, ti panagyamyaman tayo. Ada gauge na gayam. Pangiparangarang no anya ti level ti maturity tayo. Hallelujah, hallelujah. Okay? We serve a God who provides, Jehovah Jireh. Daytay jay bukang bibig ni Pauline ni Kalman ya dada kami jay SM. Sumrak ti department da jay ngay kat. Jesus, kung ano kita na price. I serve a God that provide, Jehovah Jireh. Kung amat ni Hamana, kat iornungam I serve a fast God, Jehovah Sharp. So, we are serving God who provides, and we give thanksgiving offering. Iti Apo, nagapukin kwa na dayta, isublita yo laang, ijay para ken kwa na. So, we give our tithes and offering. So therefore, mayroon po tayong label dito that will be our regular tithes and offering, and the other one is our special offering para iti continuation whatever nga project iti Menorah Church tayo. So to start with, okay, we have a song. While we are singing the song, we worship the Lord as we give our offering. Okay, to pray, before we give, to pray for our offering, may I call on the chairman of the women's department to pray for our offering. God bless you. Agararag tayo. Amami nga langitan, madaydayaw ka, itantanok mi tinasantuan nga nagan mo. Agyaman kami, Apo Diyos, ti panangisurum kada kami ti mangted, Apo Diyos. A sign of our gratefulness, Apo Diyos, King ka. Agyaman kami, dagito'y maurnong nga tithes and offerings. Dawatin mi, Apo Diyos, ti pamendisyon mo, nga agpaay kadagdi pagkasapulan, ti parakilawaan, dayto'y nga trabaho. Apo, bendisyon nam tunggal maysa nga naayat nga agitid. Bendisyon nam dagiti sources of income tunggal maysa kada kami. Ken dagiti Apo Dios awan pati pagtrabahuan na awa po ipasarak mo kadi o Apo Dios iti dayta nga bendisyon Apo. Hallelujah. Ket Apo si kati madaydayaw itantanok mi tinasantuan anagan mo. Amen. Malpas daytoy panangted tayo, the chairman of the deacon will come for the closing prayer. God bless our giving. Depth of the sea, creation's revealing your majesty. From the colors of fall to the fragrance of spring, every creature unique in the song that it sings, all exclaiming, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing,
Hello, dawatek mga tumader tayo amin na iten kapsat. Hallelujah. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing God. All powerful, untamable, all strong we fall to our knees and we humbly proclaim. You are amazing God. Hallelujah. Yes, Lord God, you are amazing God. Nakaskas daw kalaunay nga Diyos nga pagsirsirbiyan mi. Yibkas mi nga rod iti panagyaman kayong kauapo, iti daytoy nga gundaway. Iti panakalipas iti serbisyo mi, iti daytoy nga aldaw. Agyaman kami o Apo Diyos. Manipod iti Sunday School, Apo, nagtimtimik ka, itong galmay sa kami. Agyaman kami iti adipen mo, inaramat mo iti Sunday School. Kadag iti panagkarkanta mi o Apo Diyos. Iti panangited mi, kadag iti pinanggip ti puso mi. Uray pa iti mensaherom, adipen mo, iti itong aldaw, inaramat mo. Agyaman kami. Iti panangaramat mo ng kenkwana. Ket Apo Diyos, isibkas mi, iti panagyaman, ket sublimi keng kati amin nga dayaw keng gloria. Iti kinabaligi da ito'y nga panagdaydayaw mi, iti itong aldaw. Agyaman kami o Apo Diyos, agyaman kami. Ket Apo, uray pa iti panagawid mi, kadag iti balbalay mi. Sika ka di iti magpapatuloy nga, mang benisyon, mang protektar kada kami. Sika iti mang protektar iti kapamilya mi o Apo Diyos. Uray pa da Pastor Benny, kini Madam Bing, iti panagawid ang tinumalam. Sika iti mang protektar mi karakwada. Agyaman kami o Apo Diyos. Agyaman kami, nagiti dinawat mi kang Ama, itinagan na po Jesus. Amen. God bless us all. At iti maangay nga prayer meeting every Wednesday dito yung church. Mangrugi iti 8 o'clock. God bless us all.